وقتي قدوس كرم مسؤول كلنا دمتي أبكم سماي سميعني صنا بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሐልኩም ኣብ ኩሉ ማዕውዳት ዓለም ኮይንኩም ተካታተልና ዘለኹም ተከታተልትና ከመ ያለኹም እንቋዕ ናብ በዓል ደብረ ታቦር ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና በዓል ደብረ ታቦር ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ቤተክርስቲያን حديو سلازي تزعبه بعالنا نخبر زلنا مالتيو بعال دبر تابور كنخبر كلنا اتي اوشت زلو ملأختي بمذكارن بمستنتانن اينا نخبره ازعلزي غوتانان مدحانينان ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ አምላኽነቱ መለኮትነቱ ዝገለጸሉ ዘብርሃሉ መዓልቲ ስለዚ ዓቢ በዓል ኢና ነብዕል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብዛዕባ ደብረ ታቦር ዘመልከትዩ ትምህርት ክህልወና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኹላትና ክምህረና ክምዕደና ከለብመና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን አርእስና እንጥቀመሉ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ ብዝብሊና አርእስቲ ክንጥቀም መበገሲ ትምህርትና ግና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 17 ዘሎዩ ካብቲ ጉኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መጸ ንሱ ካብ እግዚአብሔር አቦና ክብርን ግርማን ተቀበለ ብዝብል ኢና ለማዓንቲ ክንዘራረብ ቀንዲ አርእስትና ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል እዩ ወይ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ ዝብል እዩ ትምህርትና ማለት እዩ ክርስቶስ እዝዕለዚ ሓደ ሓድሽ ነገር ዝኾነሉ በዓል ኣይኮነን ወይ ድማ ካብ ሰብ ናብ አምላኽ ዝተቀየረሉ ወይ ዝተለወጠሉ ዕለቱ ኣይኮነን ዝዕለዚ ምክንያቱ ግርሙኡ ተለወጠ ስለዝብል ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ነገር ዝኾነሉ ወይ ድማ ካብ ሰብ ናብ አምላኽ ዝተቀየረሉ ዕለት መዓልቲ ዘይኮነስ እቲ ዘለዓለማዊ ወልድ ወይ ድማ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ወልድ ነቲ ዘለዓለማዊ ክብሩ ሐዋርያት ክርእይዎ ብዝኽእሉ መጠን ንግዚኡ ዝገለጸሎም እዩ عقمم بزخلو كسكمو بزخلو متن زلعلماوي زلعلماوي زخونه ولد زلعلماوي كبرو
نبوتاتنا هواريات زغلصلهم እዩ ማለት ከም በዓል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ይብሉ ብፍላይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ተርጊሞ ዘሎ ክርስቶስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ ነዊሕ እምባ ወሲዱ አቅድሞኦም ከም ዝተለወጠን ገጹ ከም ፀሐይ ከም ዘብርህን ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ደብረ ታቦር መንነት ክርስቶስ ዝተገለጸሉ ከረን እዩ ደብረ ታቦር ድምጺ አቦ ዝተሰማዓሉ ከረን እዩ ደብረ ታቦር ክብሪ ወዲ ዝተገልጸሉ ከረን እዩ ደብረ ታቦር ዓይኒ ደቂ መዛሙርቲ ዝተኸፈተሉ ከረን ወይ እምባ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሱ ካብ እግዚአብሔር አቦና ክብርን ግርማን ተቀበለ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እዩ ከም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ደብረ ታቦር ካብ ዝሓልፍ ወይ ድማ እዚ ምግላጽ ክርስቶስ ካብ ዝሓልፍ ኣብ ደብረ ታቦር ማለት እዩ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ብዙሕ ዓመታት እዩ ከም ኢሉ ዝጽሕፍ ዘሎ ክጽሕፍ ከሎ ድማ ሰባት ከምዚ ኢሎም ነጊሮምና ኣይኮነን ዝበለ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:16 ንሕና ይብል ንሕና ነቲ ግርማኡ بعيننا زرعنا يوئنا أيبل تقرب يعني سبات أزيان تملنا سبات نجيرمنا كمزي خوينو إلهم زنوغورنا زي كونس نعين مساخرنا نحنا إنا أتهم زرعنا يو تقرمو زرعنا يوسي نحنا إنا أيبل أبزي عبي نجر كانوا مهارو زقباء اللو سلازي امنت حواريات اب حساب زتا مسرة امنت هايكونن وي اب صوصواي ترتا ترت زتا مسرة هايكونن وي اب سبعوي فلسفنا زتا مسرة هايكونن امنت حواريات سلازينا نحنا امنت حوارياتنا نختل نسعب إلنا نقوج حواريواننا نبلل مخنيات أب سب استمسرته أب حسب سب استمسرته أب صوي أب ترتا ترت مايتولوجي أب سبعوي فلسفنا استمسرته امنتها يكونان النسعب نختل جلنا نحنا نختلو نه حواريات امنتينا لذينا بحنت قدست بتكريستيان بجوباء حواريات زقومت نأمن إلنا ديكلر نجبر نوج مالتي سلذي امنتنا مش حواريات كتأساسر زيك اللي ندحدا خوينو فلسفنا حساب ترت صوي يزخون مالتي سلذي قدس بيتروس أنا رأخوه يزبلنا بك أنا رأخوه ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ክብሩ ረአና ይሉ ክብሩ ረአና ከም ክብሪ ሓደ ወዲ ከመቦ ከባቦ ከም ዝበለ ማለት ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብቲ ጉኑን ግርማ ይሉ ንሕናስ ነቲ ግርማኡሲ ብዓይንና ዝረአናዮ ኢና ይሉ ቅዱስ ዮሐንስ ከዓ ክብሩ ረአና ዮሐንስ ምዕራፍ 1:14 ስለዚህ ሐዋርያት ዝሰበኽዎ ክርስቶስ በሐሳቦም ዝፈጠርዎ ክርስቶስ አይነበረን ኢማጂነሪ አይነበረን ኢማጂኔሽን አይነበረን በቃ በሐሳብ ተስእሎሞ ዳሕራይ ሕያው ጌርካ ልብስ ተልብሶ ናይ ሐዋርያት እምነት ወይ ድማ ሐዋርያት ዝሰበኽዎ ክርስቶስ
بحسب زفتروا imagine زجبروا imaginary imagination كريستوس أين برن حوارات السبحوا كريستوس زرأيوا زسمعوا زتنكفوا زدهسسوا قويتا إيو كبرن زخرسهم يكون حوارا قدوس يوحنس قدام يوحنس معرف حدا بعينتنا زرأنايو بأداونا زرمسسنايو بأذاننا سمعنايو قال هيوت ويدما قال حقي ننغركم علنا يبل ስለዚህ ሐዋርያት ዝሰበኽዎ ክርስቶስ بحسب زفترዎ ክርስቶስ ዘይኮነስ بعينتهم ዝረአይዎ بእዝኖም ዝሰምዕዎ በእዳዎም ከዓ ዝደሃሰስዎ ክርስቶስ ወይ ድማ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር አምላክ አይኮነን ኮይኑ ቅድሚ ደብረ ታቦር አምላክ አይነበረን ሽዑ ኣብ ደብረ ታቦር አምላክ ኮይኑ አይኮነን ስለዓለማዊ ወዲና ዘለዓለማዊ አምላክ ይልና ኣብ ደብረ ታቦር ክብሩ ይገሊጹ አምላክ ምዃኑ ይገሊጹ ኣብ ደብረ ታቦር ናልባት ሓደ ሰባት ተለወጠ ዝብል ቃል ምዘንብብ ወይ ድማ ምሰምዕ ክርስቶስ ካብ ሓደ ነገር ናብ ካልእ ነገር ከም ዝተቀየረ ክሓስብ ይኽእል ይኸውን ግን ከምኡ ይኮነን ክርስቶስ ቅድሚ ታቦር እውን ወዲ እግዚአብሔር እዩ ድሕሪ ታቦር እውን ወዲ እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወዮም وكم وأتو اسكال عالم كم زبده قدوس باولس عبراويان معرف 13 فوق شوات يسوع كريستوس مالن لومن نزل عالم نسو ايو ስለዚህ ቅድሚ ደብረ ታቦር ወዲ እግዚአብሔር እዩ ድሕሪ ደብረ ታቦርን ወዲ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ትብርሃኑ ካብ ደገ ዝመፀ አይነበረን አይኮነን ገጹ እዩ ከም ፀሐይ ዘብረሀ كبر نسمو يكون نسو كم صحي برهه كداونتون كم برهان صعدوه كم زبله وانجيلاوي ماتيوس معرف 10 شوعته فقد خلته بعل اورجين نزي خغلص خلو غص كريستوس كم صحي مبرهو ندقي برهان نمغلاصو يو يبل مالتي لذي عبي منفساوي تمرتي ودما عميق ترجمه ابزين ركب ስለዚህ نكريستوس كم برهان كن رئيو انت خوينا وي كم برهان نكريستوس كن رئيو انت دلينا نحنا دقي برهان كنكون علنا مالتي اب صلمات كنكا نكريستوس كتريو يتخيل تشفينكا نكريستوس كتريو يتخيل نكريستوس كتريو له اتخيل عيني نسخا ودي برهان نحنا دقي برهان مس انخون إنا نكريستوس كنرئيو انخئل مالتي ስለዚህ ዘርኤና እዚኡ ከም ፀሐይ በርሀ ዳውንቱን ከም ብርሃን ጻዕዳው ዝብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታዩ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ወሲድዎም ናብቲ ነዊሕ እምባ نمنتاي نعسرت خلتيهم حزوهم زي ديبه نسلسيهم زمرصلو مخنيات انتاي اذا سلسته حواريات ذياتهم ابوزح وساني كونتات مس غويتا نيروميم ابوزح وساني كونتات اب تابور كبرو رايو اب جيته سماني حزنو كرؤيو خا تتصوعو ابو نبرو كريستوس كحزن كله اب جيت سماني نيروم كبرو خغلص كله اب تابور نيروم اب جيت سمانو خوينو كسعدم كسع زرهص كحزن كله دما ابو نبرو ازي اكداسي ايو اتي اب تابور انرؤيو كبور غويتا اتي اب تابور انرؤيو كبور غويتا
اتي ابغيت سماني دم زرهاص غويتايو اتي غصو كم صحي زبره دحر قرب غزي دما غصو بصفعت زتوقع غويتايو اتي كداونتو كم برهان زصعدوه دحر قال غزي ويدما دحر قرب غزي اتي وتهدرات كداونتو زتمقلو غويتا ايو ስለዚህ ታቦር ንመስቀል የዳሉ መስቀል ድማ ናብ ትንሳኤ ይመርሕ ክርስትና ክብር ጥራይ አይኮነን መስቀል ጥራይውን አይኮነን መስቀልን ክብርን አብ ክርስቶስ አይፋላለይን ክብርን ዝኽርስም ይሆን ካለ በጀካዞም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ድማ ካልኦት ነበሩ ሙሴን ኤልያስን ስለምንታይ ተገልጹ ማቴዎስ 10:7-3 እንሆ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እና ተዘራረቡ ከለው ራእይዎም ወይማ ተራእይዎም ይብል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ በዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኸውን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ ይብል ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ምስኡ እና ተዘራረቡ ከም ዝራእይዎም ይዝገልጽ ስለምንታይ ናብ ካለ አርእሰይ ዳኸይ ከይድንበሪ አዚ ኣብዚ ሓደ ዓቢ ነገር ንርኢና ሙሴ ኣብ ኦሪት እንድሕዳር ኢናዮ ከም ዝሞተ ከም ዝተቀብረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ሐዋርያ ይሁዳውን ቅዱስ ሚካኤል በዛዕባ ሬሳ ሙሴ ከም ዝተኸራኸረ ይነግረና እዩ ነቢ ኤልሳ ነቢ ኤልያስ በሰረገል ሓዊ ናብ ሰማይ ከም ዝተወሰደ ይነግረና እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ብህይወቱ ዘሎ እቲ ሓደ ከዓ ብህይወት ዘየለ በአካለ ስጋ ዝተፈልየ ስግኡ ኣብ መቃብር ዝኣተወ ዝተደፍነ ድሕሪ ሽሕን ገለን ዓመት ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አነ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ ዳንበር አምላኽ ሞታት አይኮንኩን ይሉ አነ አምላኽ ሕያዋን ዳንበር አምላኽ ሞታት አይኮንኩን ይሉ ኣብ ኦሪት ውን ዘፍጥረት ኣብ ኦሪት ብሉይ ኪዳን ውን እግዚአብሔር አነ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ ኢሉ ከም ተዛረበ ንንብቢና ማለት እዩ ስለዚ ኤልያስ ምንጹ ዘገርም ነገር ክኸውን አይኽእልኒ ምክንያቱ ሞተ ስጋ አይጣዓመን ናብ ሰማይ ተወሲዱ ክመጽእ ይኽእል እዩ ሙሴ ግን ሞይቲ እዩ መቃብሩ ኣብ መሬት ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስና ወይ ድማ ኣብ ጎልጎል ሞአብ ከም ዝተቀብረ ይነግረናይ ማለት እዩ እንታይ ክብል ደሊ ሕጂ ኣብዚ እግዚአብሔር በዛዕባ እቶም ዝሞቱ ዘይግደስ እንድሕዳእ ኮይኑ ሙሴን ኤልያስን ምስዋይም ተዘራረቡን ነይሮም በቃ ሞታት ገለ አይፈልጡን እዮም ንምንታይ ኢኹም ጸሊልና ማለዱልና ገለ ማለት ዝብሉ ሰባት ኣለው ሙሴን ኤልያስን ነዚ ዓቢ መሰኻኸር እዮም ማለት እዩ እንድሕዳእ ሙሴ ዝሞተ ኮይኑ እንድሕዳእ ኮይኑ ዝሞተ ከዓ ክዛረብ ዘይክእል እንድሕዳእ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ምስ ጎይታ ይዛረብ ነይሩ እሞ ከዓ ብዛዕባ ሞት እኳ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ስለዚ ቅዱሳን ሕያዋን እዮም ንምባል ኢለቲ ዘረባ ዘምጣኽዎ ንሱ ግን ስለዚ ይኮነ አርእስተይ ናብቲ አርእስተይ ክምለስ ስለምንታይ ሙሴን ኤልያስን ተመሪጦም ዝብል ሙሴ ሕጊ ይውክል ኤልያስ ከዓ ነቢያት ይውክል ስለዚ ኣብ ታቦር ሕግሎ ነቢያት ኣለው ወንጌል ኣሎ ግና እቲ ማእከል ወይ ድማ ኣብ ማእከል ዘሎ መን እዩ ክርስቶስ ኣሎ ኣብ ማእከል ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሙሴን ኤልያስን ኣብኡ ምምጽኦም መቅራቦም ብዙሕ ትርጉም ከም ዘለዎ ይዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ አውራ አንጉዕ
حساب نايدنتاي حقن نبياتن بزعبا كريستوس كم زمسكرو نمملكاتي مالتي حقن نبياتن بزعبا كريستوس كم زمسكرو ناب كريستوس كم زتأموتو ناب كريستوس كم زوسدو ايو تقندي عنقع عورا نجر ابزي زلو مالتي زي كا مسقال غويتا زي سمامع حقيو مالتي ابي يوحنس معراف 5:46 موسى بزعبا يصحفلو يل موسى بزعبا يصحفلو يل ስለዚህ ሙሴ ነክርስቶስ ይሕብር ናብ ክርስቶስ የመልክት ነቢያት ናብ ክርስቶስ የመልክቱ ናብ ክርስቶስ ይሕብሩና መዝሙራት ንክርስቶስ ይሕብሩ ናብ ክርስቶስ የመልክቱ ኩሎም ማእከል ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ክብር ንስሙ ይኹን ማእከል ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ሕጊ ሙሴ ነቢያት مزمورات كلهم نبيهم زتأموتنا نبيهم زحبورنا نبيهم زملكتنا نب كريستوس يملكتنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ እግዚአብሔር አቦ ቡኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ በመባልዩ መስኪሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ማእከል ናይ ስብከትና ማእከልና ይስብከትና ደቀ መዛሙርት ክብር ረአዩ ሙሴን ኤልያስን ረአዩ ደመና ረአዩ እዚ ሁሉ ከይአክል አቦ ባዕሉ ተዛረበ አቦ ባዕሉ ተዛረበ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ክርስቶስ ሓደ ካብ ነቢያት ከም ዘይኮነ አቦ አወጀ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 13 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፊልጶስ ቂሳርያ ደቀ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲሰብ ምን ይብልዎ ኢሉ ምስ ሓተቶም ደቀ መዛሙርቱን ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ይብሉኻ ገሊኦም ሙሴ ይብሉኻ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉኻ ገሊኦም ኤርምያስ ይብሉኻ ገሊኦም ካብ ነቢያት ሓደ ይብሉኻ ኢሎም እዮም መሊሶምሉ ማለት እዩ ስለዚ ደብረ ታቦር ድሕሪ 6 መዓልቲ ድሕሪ ሰሙን ኣቢላ ካብታ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባኡ ዝሓተተላ መዓልቲ ድሕሪ 6 መዓልቲ ወይ ድማ ድሕሪ ሰሙን ኣቢላ እትኸውን ዘላ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አቦ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ ኢሉ ክርስቶስ ሓደ ካብ ነቢያት ከም ዘይኮነ አቦ እንታይ ገበረ ዲክሌር ገይሩ አውጅ ማለት እዩ እግዚአብሔር አቦ እዚ ሓደ ጽቡቕ መምህር እዩ ንፉዕ መምህር እዩ ደገኛ መምህር እዩ አይበለን እዚ ሓደ ዓቢ ነቢዩ ወን አይበለን ፍቁር ወደይ በለ እዚ ሓደ ካብቲ ብሩህ ምስክርነት ናይ ክርስቶስ መንነት እዩ ኣብ ዮርዳኖስ አቦ እዚ ፍቁር ወደይ ኣብ ታቦር ድማ እዚ ፍቁር ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ማለት አውራ መልእኽትና አገዳሲ ሕቶ ንነፍስና ክንሓታ ዘለና ሕቶ እዩ ንምንታይ ኢና ደብረ ታቦር ነብዕሎ ስለምንታይ ኢና ነብዕሎ ስለምንታይ ኢና ነኽብሮ ደብረ ታቦር ዝኽሪ ንምግባር ዲ ንምዝካር ጥራሕ ዲ ወይ በዓል ክንገብር ስለ ዘለና ጥራሕ ዲ ወይስ ጻዕዳ ልብሲ
ክንለብስ ክንክደን ጥራሕ ድዩ መዝሙር ክንዝምር ጥራሕ ድዩ ማህሌት ክንቀውም ጥራሕ ድዩ ኣይኮነን ሲኮነን እግዚአብሔር አቦ ለሙውን ንዕኡ ስምዕዎ ይብለና ኣሎ ንክርስቶስ ንዕኡ ስምዕዎ ስለዚ ክርስቶስ ሎሚ ጸልዩ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና ይቅረበሉ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና ጸላእትኩም አፍቅሩ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና ትሕታት ኩኑ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና ነንሕድሕድኩም ተፋቀሩ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና ሓቂ ሓራኽ ተውፃአኩም እያ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና ስጋይን ደመይን ብልዑ ስተዩ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና ተነስሑ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና መስቀል ኩም አልዕልኩም ሰዓቡኒ ይብለና ኣሎ ንሰምዖ ደለና እንታይ ንኾን ንክርስቶስ ንሰምዖ ደለና مسمع كنبل كلنا قال مسمع أيكونن كم مصحف قدس قال مسمع أيكونن تمسمع زبل قال ترى ناي دمصي ويدما ناي قالات مسمع طرح أيكونن مسمع مئزازي مسمع مئزازي ስለዚህ ሓደ ክርስቲያን ክርስቶስ አፍቁረ እንተይሉ ቃሉ ክፍጽም ኣለዎ ንጎይታ ክሰምዕ ኣለዎ ንጎይታ ክእዘዝ ኣለዎ ስለዚህ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ንዕኡ ስምዕዎ ይብለና ኣለሞ ናይ መን ድምጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሎሚ ክርስቶስ እተናባጊ ዒሲ ድምጸይ ይፈልጣ የለልያኒ የኒሉሎ ማለት ስለዚህ ንሕና ሎሚ ናይ ምን ድምጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ተሐቀኛ ጎሳ ናይ ተፍቁር ወዲ ድምጽ ዲና ንሰምዕ ዘለናስ ናይ ዓለም ድምጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ሓጢያት ድምጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ዲያብሎስ ድምጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ሰባት ድምጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ምን ድምጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚህ እግዚአብሔር ባእኻ ክሕጎስ እንድሕዳ ኮይኑ ባእኻ ክሰምር እንድሕዳ ኮይኑ ባእኺ ክሕጎስን ክሰምርን እንድሕዳ ኮይኑ ባኣና ክሕጎስን ክሰምርን እንድሕዳ ኮይኑ ንዕኡ ክንሰምዖ ኣለና ነመን ነቲ ፍቁር ወዱ ንዕኡ ክንሰምዖ ኣለና ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታይ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቕ ኢሉ ጎይታ ኣብዚ ንዓና ምንባርሲ ጽቡቕ ኢሉ ማለት እዩ ማእሲኹም ዝብሉ ዘሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ክብሪ ምስራኤ ነቲ ግርማ ምስራኤ ነቲ ግርማ ምስራኤ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ኢሉ መን ክወርድ ይደሊ ካብ ደብረ ታቦር መን ክወርድ ይደሊ በቃ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንኤልያስ ሓደ ንሙሴ ኣብዚ ዳስ ንስራሕ በቃ ኣብዚ ንቀመጥ ካብዚ ክብሪ እዚ ተውርደና ኢል ምክንያቱ ክብሪ ኣሎ ሙሴ አለው ኤልያስ አለው ክርስቶስ አለው ኣብዚ ንቀመጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ታቦር ሒዝዎም ይወሪዱ ማለት ስለምንታይ ካብ ታቦር ናብ ታሕቲ ሒዝዎም ወሪዱ ምክንያቱ ኣብ ታሕቲ ዝሓመመ ሰብ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ዝስቀ ህዝብ ኣሎ ኣብ ታሕቲ
ጋኒን ዘሳቀዮ ህፃን ኣሎ ቆልዓ ኣሎ እዚ ንዓና ዓቢ ትምህርቲ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምህላውና ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ታቦር ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝውክል ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ምህላውና ጽቡቕ ጎይታ ያብዚ ምህላወይ ጽቡቕ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ጽቡቕ እዩ ንብልና ድሕሪ ቅዳሴ ድሕሪ መዝሙር ድሕሪ ጸሎት ካብ እንባ ክንወርድ ኣለና ካብ ትኸረን ክንወርድ ኣለና ናበይ ናብ ቤትና ናብ ስራሕና ናብ ሓዳርና ናብ ደቅና ናብ ሕብረተሰብና ነቲ ኣብ ታቦር ዝረኣናዮ ብርሃን ናብ ታሕቲ ክንማልኦ ኣለና ናብ ካልኦት ክንማልኦ ኣለና ንካልኦት ክነካፍሎ ኣለና ንካልኦት ክነብራሃሉ ኣለና ብኡ ከምቲ ብርሃን ክርስቶስ ርኡ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታ ኣብዚ መንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ሓደ ኤልያስ ሓደ ሙሴ ኣብዚ ዳስ ክንነብር ክንቅመጥ ዝበሎ ብርሃን ክርስቶስ ዝረኣየ ሰብ ንካልኦት ከኣነ ከብርህ ክኽእል ኣሎ ንካልኦት ድማ ከማቐል ክኽእል ኣለዎ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እዩ ካብቲ ግኑን ግርማ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝጽሓፈ ማለት ስለዚ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ጣዕምናዮ ብርሃን ክርስቶስ መሰበረሃልና ናብ ቤትና ናብ ሓዳርና ናብ ደቅና ናብ ሕብረተሰብና ናብ ኩሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንወርድ ኣለና ማለት እዩ ሰባት ክብሩ ምእንቲ ክርእዩ ስለዚ ክርስቲያን ንለውጥ ወይ ድማ ንኽልወጥ እዩ ተጸዊዕ ማለት እዩ ኣብዚ ብዛዕባቲ ክርስቶስ ክብሪ ምግላጹ ከም ጻዕዳ ምልዋጡ ሓደ ዓቢ መንፈሳዊ መልእኽቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ዓይኒ ሰብ ክኽፈትን ክርስቶስ ብምሉእ ወይ ድማ ንክርስቶስ ብምሉእ ክርእዮ ከም ዝገብር መንፈሳዊ ኣዕንቲ ከም ዝበርህ ኢና ንርኢ ማለት እዩ በቃ ኣብ ዝተለወጠ ክርስቲያንሲ ኣብዚ ንሪኦሲ በቃ መንፈሳዊ ዓይኑ ከም ዝኽፈት ንክርስቶስ ድማ ክርእዮ ከም ዝኽእል እቲ መንፈሳዊ ምዕባይ ከም ዘርኢ ኢና ንርኢ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ታይሎ ንሕና ኩላትና ኢሉ ንሕና ኩላትና ካብ ክብሪ ናብ ሓደ ምስሊ ንልወጥ ኢሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18 ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን እንታይ ዝገብር ማለት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እዩ ዝለዋወጥ ዝዓቢ ይልወጥ እዚ ማለት እቲ መንፈሳዊ ኣእምሮ መንፈሳዊ ብርሃን እዩ ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ስጋዊ ምልዋጥ ዕቤት ኣይኮናን ንርኢ ንዛረብ ዘለና ማለት ስለዚ ሕቶ ደብረ ታቦር ክርስቶስ ተለዊጥ ድዩ ኣይኮነን ወይ ድማ ብዛዕባ ምልዋጥ ክርስቶስ ኣይኮን ንሱ ኣምላኽ እዩ ኢልና ኣለና ኩሉ ግዜ ትማን ሎምን ኣምላኽ ኢልና ስለዚ ሎሚ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ክኸውን ዝግብኦ ኣነ ተለዊጠ ድየ ኣነ ተለዊጠ ድየ ቅድሚ ዓመት ዝነበረኒ ባህሪ ናይ ቁጥዓ ሎሚ ኣሎ ዶ ቅድሚ 5 ዓመት ዝሓስክዎ ቂም ሎሚ ኣሎ ዶ ነቲ ዝበደለኒ ሰብ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ርእሱ ጽልኢ ኣለኒ ዶ ጸሎተይ ተለዊጡ ዶ ልበይ ተለዊጡ ዶ ትሕትናይ ወሲኹ ዶ ፍቕረይ ዓቢዶ ክንብል ይግባአና ደብረ ታቦር ክብሪ ክርስቶስ ጥራይ ኣይኮነን ዘርእየና ንሕና ናብ ምንታይ ክንልወጥ ከም ዘለና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዝበሎ ናብ ምንታይ ክንልወጥ ከም ዘለና እውን ይዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ መለኮታዊ ብርሃን እንታይ ይገብረና እቲ ብርሃን መለኮታዊ ብርሃን እንታይ ዝገብረና
يقلص مسترات يقلص يغير يلوطك كاب صلمات برهان وي ناب صلمات كفلي برهان انت اتيو اتي ابو زلو كله انت يقبر يقلص نامنتاي ناب صلمات ناب حاده كفلي صلمات بصلمات قب زبله كفلي برهان انت اتيو اتي ابو زلو كله انت يقبر يقلص معناته ስለዚህ ክርስቶስ ናብ ልብና ምስ ኣተወ ድማ ትዕቢትና ይግለጽ ቂምና ይግለጽ ቅንኣትና ይግለጽ ሓሶትና ይግለጽ ስውር ሓጢያትና ይግለጽ ስለዚህ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ክቆርቦ ከሎ መጀመርታ ርእሱ እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ጎይታይ أنا حتى سبي خباير حقيل أنا حتى سبي خباير حقيل لوكاس حمشة فقد شو من تمام سلام انتاي نقولتها مصر آية رأيمو نقولتها مصر آية رؤس رآية بقى نقولتها مصر آية سي نسو معرخ ندي حتى مخانو معرخ ندي دخوم مخانو أرينا سلازي نقولتها زرقي سب نقولتها تردي أي نقولتها يفلت زبلسي نفسه يزرقي نسو حتى مخانو دخوم مخانو بزي قويتا إيمنت مخانو يزرقينا سلازي ملوكوتاو برهان نأملاخ ترح يرئيناني ني وشتناون يرئينا يو مالتي دمس مسمعو كلهم كم زفارو حمد حف قدسي نقرنا بقص أمون كم زوادقو يرئينا ماتيوس 10 شوعات فقد شوعات يسوس قريب تنكفهم تنسو أي تفرحوا بلومي زيتي أزيو طعم قالي مالتي يتقصو خمس حاي زبرها قويتا نتوم بفرح زوادقو دقو قريبو تنكفهم زيو كريستوسنا زيو أملاخنا زيو مدحانينا زيو قويتانا كريستوساويان بقى قرما اللوو قنا يقربنا كبر اللوو قنا يتنكفنا قويتاتيو قنا أي تفرحو يبلنا أبهي واتكي زفرحكا لو منتايو حمام قطوبة حدار دقيقة مصايغا موت لومي قويتا يقربكا اللو لومي قويتا تنسئ أي تفرح يبلنا الله كبرون سميهون دك مزامرتو أعنتم مثل علو نقولها يسوع كريستوس راح رأيوه ذيك أخبتي طعم أزيو طعم كفلي ناي دبرة تابوري عينو مثل علو قنا يسوس رايمبر كال حدو كا ايرا ايون يبل ماتيوس 10 شوعات شومنته موسى كده الياس كده دمنا حلفه من ترفه نسو من نسو ኢየሱስ ጥራሕ ተረፈ እዚ እዩ ህይወት ክርስትና ሰባት ይመጹን ይኸዱን ገንዘብ ይመጽን ይኸይድን ጥዕና ሓደ ግዜ የሉ ሓደ ግዜ የለን ዕድመ ይሐልፍ ሽመት ይሐልፍ ህቡብነት ይሐልፍ መወዳእታ እንታይ ይተርፍ መወዳእታ ኢየሱስ ይተርፍ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ይተርፍ በቃ ስለዚህ ሓደ ክርስቲያን ጎይታይ ካል ኩሉ እንተ ተለወጠ ንስኻ ግና አይ ትልወጥን ኢኻ ክብል ኣለዎ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት አንተ ክመ ወአመታቲከኒ ይሃለቅ ኩሉ ይልወጥ ኩሉ ይሐልፍ
كل يبرس كل يغير نسخة جنا نسخة إخا عملتك كل كتو أي ودأنيو كم زولو حدا كريستيان كم زي خبل زلو قويتاي كل يلوت عركي مت سباتي خدون يمتون نسخة جنا زي تخيد كل جزء مساي زلخا إلو كم إلو خنبر اللو مالتي كبر نسم يخون دبر تابورن مسكالن وانجيلاو لوقاس ابتورغامي ابزيناي دبر تابور مالتي انتاي زبلنا قديمه وانجليص ازنبركو بزعباتي موسين الياسن بزعباتي اب يرسالم كفصم زلو موصو بزعبا حماماتو يزاربو نبوري زبل لوقاس 9:31 انتاي مالتيو امونغو ات كل خبري زربهم بزعبا انتاي نيرو امونغو ات كل خبري رئيو مو تغرما مو كل مو نستنتنمو امونغو زيغنا اتزربا بزعبا انتاي نيرو بزعبا مسقل بزعبا حمام كريستوس ينيرو اتبرهان مسقل انتاي غبرون اي سرزوني اتمسقل دما نتبرهان انتاي غبروني اي يطفوني مسقل منغدي كبري يو ازين عناتي اقداس نغير مالت كريستوس اب هيوتنا انتلو مكرا اي مصن مالت ايكونن اين فتنن مالت ايكونن بمكرا اين حلفن مالت ايكونن انتاي دا مكرنا مودعتا ايكونن عبد دحري مسقل تنساء الله مالتي دحر مسقل تنساء علنا لذي مسقل مودعتا ايكونن مسقلن دبر تابورن كبرن حسارن كلتيوم ما يفعللي مسقلن دبر تابورن كلتيوم ننحدم اي كاچونيوم مالتي እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ነሞዳታ ንርእስና نفتش ويدمان نعنا زخول ملأختي كاب كبري ناب كبري كاب كبري ناب كبري حمشت حتتات زخون كن حاتتنا بزعبو خن الزاربنا بأخن ودينا مالتي نودي نسمع عدو لنا ويدمان نسمع دينا أبو نعو سمعو ويدنا له كلته اب هيوتنا لوطي اللودو بعل طرح ايخون لبناون يلوط سلسته كاب انبا كاب تخرن كنورد دلوات دينا ابيت صلوت ابيت كريستيان مخان طراي اخول ايكونن ابغزا كريستيان كون ابغزا خاون كريستيان كون أبصرح كون كريستيان كون أب كله كريستيان كون أب محبراو ميديا ون كريستيان كون أب سوشيال ميديا ون كريستيان كون تعبي تصقم ناي زمننا تصقم كوين زلو أب بيت كريستيان تخون كاب بيت كريستيان مسوطها خاب دبر تابور مسوطها غنا خالق تخون مالت سلازي أب سوشيال ميديا ون كريستيان كنكونا لنا مالت أربعته أمكرا كبر قويتا نذكر له دك مزامرت أقول قلتها مسرعيو تابور كذكروا نبرم نحناون أبسأل مات جزية أنا زأمنو قويتا اتقصو خمس أحي زبره قويتا أيو كنبل ألنا حمشاي عيننا مودعتا نمني رئي عينهم مالعلو يسوس رأيو كم زخونه ويدما خمس بلنا سلازي صلوتنا قويتاي كاب كله حلفة نعخات راح كرئي هابني بقى كله حلفسي نخل حلفس بقى عينتيسي نعخات راح كرئيا هابني كنبل يقبأ النا مالتي سلازي لومي تابور لبنايو لومي تابور لبنايو عبتي ملكاء سلاسي إيهاتس ميردانو سماعته كمو مؤمنة
يردانوس اسمه كل انتايا كونه ايت من نيو لتابور اسمه تابور انا سي كيدس حجي بزعبا ناتكم مسكرنت سي بزعبا ناتكا ابو مسكرنت سي كل اللي لا بيردانوس كيده حجي نابتي باكل نابتي بيردانوس اسرائيل كينه مسكرنت زدليلو مخنيات يبلين اب تابور كيدون نتابور ون كري لس اي منن نزي حجي كيده تابور كيده سي كري لس اي منن مخنياتو نفسي انتي كوينا لا بعلا تابور كوينا لا يلوا كبير مسكن تابور كوينا لا يردانوس كوينا لا بعلا نفسي ስለዚህ مسكرنتكم سي او وشت زدل يزرخبو زبل دنق زخونه ملእኽቲ ዘለوي ስለዚህ ሎሚ ኮለል ዘብል የብልካ ብዛዕባ مسكرነት ወዲ ክትዛረብ ናብ ታቦር ዘኺድ የብልካ ናብ يردانوس ዘኺድካ ናብ ኩሉ ዘኺድ የብልካ ክርስቶስ አባኻ ታቦር ኮይኑሎ ኣብ ልብኻ ክግለጽ ፈቂዱሎ እቲ ቃልሲ ናባኻ ኣዝዩ ቀረባ ኮይኑሎ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብሮሜ ምዕራፍ 10 ማለት እዩ ስለዚህ ልብና እዩ ታቦር ስለዚህ ጎይታ ናብ ልብና ክመጽእ ይደሊ ናብ ልብና ክድይብ ይደሎ ስለዚህ እቲ እንባ ልብና እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክግለጽ ይደሊ ኣብ ልብና ክበርህ ይደሊ ኣብ ልብና ክነግስ ይደሊ በቃ ዘን ይደሊ ክርስቶስ ታቦር ንስኻ ኢኻ ታቦር ንስኺ ኢኺ ታቦር ንሕና ኢና ኩላትና ኢና ታቦር ካል ታቦር እንደልየሉ የብልናን ባዕሉ ንስ ስለዚህ ባዕሉ ልብና እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ሓደ ነገር ይደሊ ንሕና እንታ ክንገብር ኣለና ካብ ሓጢያት ካብ ዓዘቕቲ ሓጢያት ካብ ዓዘቕቲ ቂም ካብ ዓዘቕቲ ቅንኢ ካብ ዓዘቕቲ ስጋዊ ፍትወት ካብ ዓዘቕቲ ትዕቢት እንዳንገብር ኣለና ክንወፅእ ኣለና ክንድይብ ኣለና ማለት ናብ ምንታይ ናብ ጸሎት ናብ ንስሓ ናብ ትሕትና ናብ ፍቕሪ ናብ ቅድስና እዚ ምስ ንገብር ንሕና እውን ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይና ጎይታይ ኣብዚ መንበር ንዓና ጽቡቕ እዩ ክንብል ኢና ማለት እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ስለዚህ ታቦር ልብና ብኸምዚ ክግለጽ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና መወዳእታ ብጸሎት ጌርና ክንዓጽይና ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቅድሚ ደቀ መዛሙርትኻ ገጽካ ከም ፀሓይ ዘብራህካ ክብሪ መለኮትነትካ ዝገለጽካ ካብ ሰማይ ድማ እዚ ፍቁር ወደ እዩ ተብሂሉ ዝተመስከረልካ ጸልማት ልብና በብርሃንካ ምላ ጸልማት ልብና በብርሃንካ አብረህ ካብ ቂም ናብ ይቕረታ ካብ ጽልኢ ናብ ፍቅሪ ካብ ትዕቢት ናብ ትሕትና ካብ ሓጢያት ናብ ቅድስና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ለውጠና ዓይንና ምስአልዓልና ንዓኻ ጥራሕ ክንርኢ ደግፈና ንዓኻ ጥራሕ ክንርኢ ኣቃዓና ምክንያቱ ንስኻ ፍቁር ወዲ ኢኻ ንስኻ ብርሃን ዓለም ኢኻ ንስኻ ክብሪ ኣቦ ኢኻ ንስኻ ህይወትናን ተስፋናን ኢኻ ንዓኻ ምሰናይ ኣቦኻን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስካን ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዘላለም ዓለም ይግባእ አሜን ስለሰማዕኩምና እግዚአብሔር አትገብሩ ጸሎት ጽነይ ልስማዕኩም ጸጋ ይብዛሐልኩም በረከት ይብዛሐልኩም ሰላም ማቤትኩም ይብዛሕ አሜን